السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 21 کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ جلسے حالت حاضرہ سے صدر مجلس اور دیگر کا خطاب۔ تلگو دیشم پارٹی صدر نے تینوں سیاسی جماعتوں پر ریاست تقسیم کرنے کا لگایا الزام۔ شاد نگر ہائی وے پر نقاب پوش ٹولی کی فائرنگ، ڈرائیور زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریڈیز گراؤنڈ پر حالت حاضرہ جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر گریٹر حیدرآباد میئر ماجد حسین اور ارکان اسمبلی کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ طریقے سے وہاں پر غریبوں کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں اس وقت بھی یہاں پر مرکز میں گیا تھا، آج بھی میری تمام ان کے جو جانشین ہیں، اگر میں ان کا نام غلط نہ کہوں تو سیدنا مفدلال سیف الدین صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام ماننے والوں کو اللہ صبر عظیم عطا کرے گا، اور جس طریقے سے سیدنا برہان الدین نے قوم اور انسانیت اور ہندوستان کے لیے کام کیا، یقیناً وہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری کے بلدی حلقے میں منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی ماجد صاحب میئر نے مجھے بتایا کہ بلدیہ کی طرف سے اس نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اور لال ٹیکری ڈویژن میں قریب ایودھیا جنکشن سے بازار گھاٹ جنکشن تک ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا، قریب 4 کروڑ کی لاگت سے، اور بازار گھاٹ چورستے سے نامپلی جنکشن کو گاندھی بھون مین روڈ کے پاس قریب 2 کروڑ 40 لاکھ کا کام ہوگا۔ ماسا ٹینک اور ملے پل کے پاس 9 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے کام ہوگا، جس میں سیمنٹ روڈ، پاتھ، سٹارم واٹر ڈرین اور ڈکٹنگ کا کام ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو کارپوریٹر اور ایم ایل اے صاحب کی نمائندگی پر بلدی حلقے لال ٹیکری میں جو کام بلدیہ کی طرف سے کیے گئے، جب تک مکمل ہو گئے 23 کام مکمل ہوئے، جس کی لاگت 44 کروڑ روپے ہے، اور جو کام شروع ہونا ہے وہ 19 کام ابھی شروع ہونا باقی ہے، جس کی لاگت ہے 1 کروڑ 1 لاکھ روپے۔ جو کام چل رہے ہیں وہ قریب 6 لاکھ 40 لاکھ کے کام ابھی چل رہے ہیں، 2 کام۔ تو اگر آپ ان تمام کو ملا لیا جائے تو قریب 1 کروڑ 70 لاکھ کے کام خالی لال ٹیکری ڈویژن میں کیے گئے۔ اس کی لسٹ بھی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا تو میں انشاءاللہ تعالی ان کاموں کی لسٹ کو اخبار میں ہم چھپائیں گے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو واٹر ورکس کی آبرسانی کی طرف سے جو کام کیے گئے، خاص طور سے آج میں قریب 3 گھنٹے صبح میں لال ٹیکری ڈویژن میں دورہ کیا، اور کافی زیادہ وقت بازار گھاٹ کے علاقے میں دورہ کرنے کا موقع ملا، جہاں پر یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پینے کی پانی کی قلت ہے، اور اس سلسلے میں جو نمائندگی عوام کی طرف سے دی گئی وہ یہ ہے کہ سیور لائن جو بازار گھاٹ میں ہاؤس نمبر 11/4/180 میں، یہاں پر انشاءاللہ تعالی ان تمام سیور لائنوں کے ایک ہفتے کے اندر پورے بازار گھاٹ کے صاف کیا جائے گا،
और साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई फीडर मेन है इसको भी रीमॉडल किया जाएगा। बाजार घाट में पूरे इलाके में जो ड्रेनेज लाइन डाली गई वो काफ़ी पुरानी है, इसको नई डालना पड़ेगा और साथ ही साथ ड्रेनेज लाइन के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी डालना बेहद ज़रूरी है। और ड्रेनेज लाइन पुराने हो जाने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस बन रही है। इंशाअल्लाह ताला एक 60 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है नई ड्रेनेज लाइन डालने के लिए। और जो लो वाटर प्रेशर है 11/4/260 और फिर नई चेंज ऑफ। तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने टीआरएस, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि रियासत की तकसीम में इन तीनों का हाथ है। इन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर सियासी ड्रामा कर रही हैं। 2 minutes. I have to go to Chennai now. Yes. Just now. Another 10 minutes. There is one conclave. That is an education conclave. Prabhu Chawla is conducting. You can ask 1 or 2 questions, I will answer. Sir, basically your first reaction about what happened yesterday in the assembly is the Telugu Desam, are you happy with the fact that that resolution was passed, the bill rejected by the House? No, what was happened, first time in the history, this is a historical discussion. I was CM for nearly 9 years and also opposition leader second term. They didn't give me opportunity to talk about the bill in the assembly. I tried my level best, but ultimately 3 times CM spoke. Then again he moved the resolution. Ultimately, so much of disturbance in the assembly. Finally, I couldn't talk about it on the bill itself. The way things are happening, so many violations, constitutional violations, and also procedure violations. Even parliamentary procedure is very clear. According to bill, how to prepare, how to send, there are some rules and regulations. Along with the bill, they have to send financial memorandum and also aims and objectives of the bill. That they didn't send. It indicates bill is not in full shape. Then all these things we raised, and also ultimately CM also raised, but of late CM has made all these issues. I asked CM in the House itself, with your consent, they got information through your departments, or otherwise you asked your departments to give information. He said he asked them departments to give information for the center. And again there was a discussion in the assembly. Assembly is having powers or not. We made it very clear. Assembly is having absolute powers. It is autonomous. All powers were given by the Constitution, not by any individuals. So ultimately, they have taken for voting also. The way Congress is behaving, all script were written in Delhi in 10 Janpath. All actors are here. TRS, YSR Congress, now present Chief Minister, other side, Congress leaders in Telangana, they are all enacting the drama. Where are we? कल रात करनूल से हैदराबाद आने वाली एक रेती की लारी को 7 नकाबपोशों की टोली ने शादनगर हाईवे पर रोक दिया और इनके कब्जे से 2 सेलफोन, कुछ रकम छीन ली। ड्राइवर दशरथ गौड़ ने मुजाहमत करने की कोशिश की तो नकाबपोशों ने इसके पैर पर गोली मार दी, जिसके नतीजे में दशरथ गौड़ जख्मी हो गया। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। शादनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ఓవర్లోడ్ నుంచి ఆఫీసర్లు కొంచెం టైట్ చేస్తుంటారు. ముంగట టైట్ ఉంటే మేము ఆపుకుంటాం సార్ సైడ్లో. వెనకాల వీళ్ళు బుల్లోరోలో వచ్చేసి డోర్ తెరిచి లోపలికి వచ్చారు సార్ ఇద్దరు. మేము అనుకున్నాం ఎంఆర్ఓ మనుషులు అనుకున్నాం సార్. మాది ఓవర్లోడ్ ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరు కిల్లర్కి డ్రైవర్కి రివల్వర్ పెట్టిండ్రు సైడ్లో. ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి అని అడిగితే 3000 ఉన్నాయని చెప్పాను సార్. ఏం లోడ్ ఇది అంటే ఇసుక లోడు అని.
అన్నాక సై సై బోల్రే కిత్తే పైసే మళ్ళా బెదిరించిండ్రు సార్. అదొక్క మాట చెప్పిండ్రు సార్, అది వాళ్ళ భాష అప్పుడు గుర్తుపట్టిన యూపీ మహారాష్ట్ర వాళ్ళని. పైసే 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 సతాయిస్తే కోపం వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా గుడ్లు గట్టిగా చూశాను సార్. కర్త తీసేసి సైడ్కి వెళ్ళి అది రివల్వర్ అనుకోలేను సార్ నేను. అది ఏదో బెదిరియడానికి ఏదో డూప్ అనుకున్నా నేను. ఎవరో చిన్న దొంగలు, పల్లెటూరు దొంగలు అనుకున్నా నేను. ఏం చేసారు మళ్ళీ? ఫైట్ చేసారు. ఫైట్ చేసారు సైడ్లో. ఎంతమంది మొత్తం ఎంతమంది? అది ఎంతమంది ఉన్నారో మేము చూడలే. బుల్లోరాలో ఎంతమంది ఉన్నారో ముంగట. బండ్లో ఎంతమంది ఎక్కిరు మొత్తం? 2 సార్. కిల్లర్కి నాకు రివల్వర్ పెట్టారు. ఎట్లా మాట్లాడితే? హిందీలో మాట్లాడారు, తెలుగు? వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడిండ్రు సార్. మహారాష్ట్ర మాట అది వాళ్ళది, యూపీ సైడ్ అది కలదు. మంకీ క్యాప్లు పెట్టుకొచ్చిండ్రు, ఆపు షూటర్లు వేసుకున్నారు, బ్లౌజులు తొడిగిండ్రు, వైట్ షూ వేసుకున్నారు. शरफिया तजवीद खिरत हिफ्स अकेडमी की जानिब से मौलाना हाफिज बुखारी मोहम्मद नसीरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि खिरात कलाम पाक का 2 फरवरी को मुकाबला मुनक्किद है। इस मुकाबले में ख़वातीन और लड़कियां हिस्सा लेंगी। 3 फरवरी को मर्द क़ारियों का मुकाबला होगा। इन्होंने कहा कि इस मरतबा 250 क़ारी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर दीगर ने खिताब किया। यही मकाम पर ऑफिसर्स में मुनक़िद हुए थे थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनामात रखे गए थे वो पहला इनाम हर ज़ुमरे में 10,000, दूसरा इनाम 7,000, तीसरा इनाम 5,000 और तरगीबी इनामात कंसोलेशन प्राइजेस फी कस 1,000 रुपये रखे गए थे और हर शरीक होने वाले को एक सर्टिफिकेट और एक खूबसूरत तोहफा दिया गया था। यही चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी होने वाली हैं और इस मरतबा हमारे मेज़बान मोहम्मद खान ज्वेलर साहब के जो फर्जंद अर्जुमंद है वो डॉक्टर नेमतुल्लाह खान साहब जो प्रोपराइटर हैं मोहम्मद खान ज्वेलर्स के, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर कर रहे हैं और हम उनके ममनून हैं। उनके साथ साथ SRZ इंटरप्राइजेस, OS स्कूल और जनाब मीर मोहतशम अली खान साहब और इंपीरियल हाई स्कूल, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मरतबा की जो खिदमात हैं वो उसी तरह रहेंगी। इस मरतबा भी 3 ज़ुमरे रखे गए हैं। पहला ज़ुमरा जूनियर्स का है, दूसरा सीनियर्स का है मर्दों में और तीसरा ज़ुमरा ख़वातीन का है। तो वही इनामात अल्हम्दुलिल्लाह रखे गए हैं और इस मरतबा हमारी कोशिश ये है कि ये मुसाबका स्टेट लेवल पे हो रहा है, यानी रियासती सतह पे हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि आइंदा साल यही मुसाबका ऑल इंडिया लेवल पर होगा इंशाअल्लाह ताला। ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. वजीर वेंकट रेड्डी राम रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली में तेलंगाना का बिल मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद बिल मंजूर होकर रहेगा. తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ ప్రజలు 57 సంవత్సరాల పోరాట ఫలితంగా అనేక మంది విద్యార్థులతో పాటు అనేక మంది కూడా చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆత్మశాంతి కలగాలని భగవంతుని వేడుకుంటూ ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మా నాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు సిడబ్ల్యూసీలోకి తీర్మానం చేసి తెలంగాణ ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్లో కూడా ఆమోదించిన తర్వాత రాష్ట్రపతి గారు మన అసెంబ్లీకి పంపిన తర్వాత దాదాపు 57 రోజులకు పైచిలుక దాదాపు 86 మంది ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మరి నిన్న ఆఖరి రోజు సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వారి వాదనను వారి ప్రాంత एमएलसी कांग्रेस पार्टी पी सुधाकर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर और स्पीकर पर बरहमी का इजहार किया और इन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के पास से जो बिल आता है इस पर वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि मंजूर किया जाता है. నిన్న జరిగినటువంటి వ్యవహారం తీరు ఒకటి ఆర్టికల్ 3 స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఎలాంటి ఓటింగ్ గాని ప్రెసిడెంట్ని క్వశ్చన్ చేసే అథారిటీ గాని రాష్ట్ర లెజిస్లేచర్కి లేదు, కేవలం అభిప్రాయాలు చెప్పాలనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. అదర్ హ్యాండ్ స్టేట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్, ఒపీనియన్ మాత్రమే చెప్పాలి. ఆ రకంగా డిస్కషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయని ఈ సభలో ఆ సభలో చెప్పి మేము గౌరవ రాష్ట్రపతికి ఇన్ని సూచనలు వచ్చాయి, ఇన్ని క్లాజుల ప్రకారం ఇన్ని సవరణలు చేయాలని వచ్చాయని చెప్పి ఇక్కడ సభాపతి గారు అక్కడ చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ जीवन रेड्डी रुकन असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर और स्पीकर पर तनकीद की और कहा कि ये दोनों मिलकर तेलंगाना के अवाम के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं. భారత రాష్ట్రపతి కోరిన అభిప్రాయాలను శాసనసభ ద్వారా ఇవాళ వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసేగలిగ వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు. వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయలేనటువంటి వాళ్ళు వ్రాతపూర్వకంగా కూడా స్పీకర్ గారికి వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంత జరిగాక నేనేదో రూల్ 77 క్రింద ఇవాళ భారత రాష్ట్రపతి ద్వారా శాసనసభకు వచ్చిన బిల్లును తిప్పి పంపే విధంగా బిల్లును ఏదైతుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టకుండా ఉండాలని చెప్పని మేము తీర్మానాన్ని ఆమోదింపజేశాము. నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇంకా ఏదైతుందో మేము శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినము. వన్ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ది వాయిస్ ఓట్. వాట్ ఈస్ ది వాయిస్ ఓట్? ఇవాళ శాసనసభలో ఏదైనా సబ్జెక్టే కానీ బిల్లు చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఏదైతున్నదో यादव रेड्डी एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों ऐवानों के स्पीकर और चेयरमैन पर तनकीद की और कहा कि ये दोनों ने मिलकर तेलंगाना बिल को मंजूर होने नहीं दिया, बल्कि वापस भेज दिया. రాష్ట్రపతి గారు పంపించిన బిల్లును
సభ్యుల అభిప్రాయాలు సేకరించి తిప్పి రాష్ట్రపతి గారి పంపడానికి నిన్న 2 చట్టసభలు దాని ఆమోదాన్ని తెలిపి పంపడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న మాట మనందరికీ తెలుసు. దానికి సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇదొక రాజ్యాంగ ప్రక్రియ. नाज़रीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां. जल्द से हालत हाजरा से सदर मजलिस और दिगर का खिताब. तेलुगुदेशम पार्टी सदर ने तीनों सियासी जमातों पर रियासत की तकसीम का लगाया इल्जाम. शादनगर हाईवे पर नकाब पोश टोली की फायरिंग, ड्राइवर जख्मी. नाज़रीन आज खबरनामे में बस इतना ही. देखते रहिए TV 21. अल्लाह हाफिज.